Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хуршед, бриллиант филмасери ширкати Атомӣ. Дӯстони азизи ман, чали ки медонед, дар ширкати Атомӣ аксияҳо мондагиянд. Ҳозир кадоме ки якум бор харид мекунад, як гала падарка мегирад. Нокута намуна ки дар командаи ма бо як гала розыгришҳо ҳастанд ки спонсорҳо худшон ташкил кардагиянд. Ана духтарако, кор дар ширкат беҳад осон аст. Чали ки медонед, дар 6 моҳ як бор харид мекунед. Бисёрҳо мегӯянд ки дар 6 моҳ як бор харид кунед чӣ фоида? Кори мо харид кунида вобаста нест, кори мо реклама кардан аст, яъне тавсия додан ба дигар нафарҳо кори ширкати Атомира. Шумо ба дӯстон, ба рафиқотон тавсия месед ки ман дар ширкати Атомӣ кор мекунам, инаи хеле паста дора, инаи хеле шампун дора, метавонед истифода баред. Одамо ки регистратсия шудан, харидорӣ кардан, мода бонус мегзарад ва бонусҳо маош мешавад. Аз ширкат дар Тоҷикистон навқ шуда мешавад. Шумо метавонед яке аввалинҳо шуда қатимо кор кунед. Дар командаи ма рақамҳо дар экрана бинависед, ма корро шумода ёд метиҳем. Оиди линия спонсорски дастгирӣ мекунад. Дар ширкати мо 10 линия нестад. Офтовак да доска ҳастаку 10 линия не, дамо 2 линия охир рафтан мегирад. Фоидаи ҳама якдигарашдан мерасад. Беҳад маркетинг плани осон аст. Барои ҳамкорӣ духтарако бинависед, ватсапи мода маш мода кора мефаҳмонам, маҳсулоти беҳтарина мегиред, маоши нағзам мегиред. Дӯстони азиз, ичир кабине мо дар куҷо расидем? Дар ин кӯҳолям барф будай, дар инҷа чукриси алаф будай. Интересно, намак доштам шо? Баъд ма дорем 10 сума дорем. Инҷа зонаи чукрит дар дӯстони азиз. Дӯстони азиз, дар кино мебинам. Мегу мира ранги героин дар кино нишон метиҳан ку. Рамнали мега героин зада мебинам, неам кино да мебинам, давай это виджи себе в карман положи. Азиз, о дори танга? Пулай чиye? Ки дори танга? Ма дору. Ма дору манҷа танга. Ма. Ама монда ятай. Беги мани. Сете гай. Боя тайга. Бара ята. Манҷа да ята. Мани сетем оки Вақт тушав. Хад бук аввал музыката ё? Музыкама ёфтагин да так ё. Авач ба даст бигирем. Донати вақтатона кушои. Мебахши Фаруха вақташ хуяй. Нахи партой миёд?
دوستای عزیز ساعت 11 جمع محکم می شود و 1 ساعت آمادگیم. ما نمیدونم 1 ساعت. این موزه چی داره که ما ندار اومدیم؟ موزه چیه؟ نه با مترو اومدیم. این روزانه همیشه داریم. شید روزانه میمه در زور از نمین تیوستیو موزه زوره ماده وای کم آمدگی بود خود خدا بیغرزای ما پاگا میایم اینجا پاگا موزه مستر بین میایم ده не пога мием потому что сегодня уже не успеем завтра hello Metro imsal. Uçamadan ki müzeye şans vermişim metroya uça. Canop bin. Sonya aziz man nafahmidim ki müzeyi zor duramadım. Maqbula Havay Müze paga mebiyim. Nasip. چه سازی خوش رو داونده استایم اون هم دیختن نمیدونم کجایی نه اونجا خیلی شاوشه ساعت 8 تا ساعت 10 اونجا تمام شده گه ساعت 11 شده سر نه بیاک ساعت دوستای عزیز شامل هم خیلی آورده است و یا فانتانو را همیست کروچی آورده است تب تر شدیم ببینید خیلی خوش رو اینه چی ده جدا به توالت ای ربی ای ربی نه اینه چیه نه Ama bravo mu ne olmadı? Devam da isteyim tarşavira. Desen tarşavira. Tamam. Yine başarı bir taptara. Yine bir odamı taptara. Bahmedi. Video kini. Ayvara bir çıkın şomeçe. Çok. Fantanora kın şomeçe. Efektoş kasi. Desi? Ne yeni göğüse? Taptar şu ekranı. Zrobił mu walisz w ryj? Ne? No gdzie by się podali go? Oh my god. Kruto. Sonya aziz mekum iyo çiyan iyo dilfimde az dumoş bude. اینجا بچه هوش بودن اونجا هوش بودن خلاصه ما دیر اومدیم که تمام شده ما چه برو اومدیم ساعت 11 ده محکم میشده اینجا دوستان عزیز она чего-то не буду ساعت где-то уже 11 шестистай
тарафи ҷойи хов рафтестем пага мегум саҳари офиси атомӣ ёро бинам наздик буда 9 километр буда аймо дуртарак Ташкент планетариум ана баъд гашта мерем душанбе мерем як гала кор дорум душанбе да мерасам уже чанчам мешава шанбе агар шава рӯзи душанбе баъд ман мерам Москва рӯзи душанбе насиб Москва мерам анамҷа бояд бироем мо анамҷа ба билета бинем чанд сума ини мистер бин мегум билетиш чанд сум бошам аюҷа мебинем ауҷа гуфт би ها کو اوجا دا بودم مرا گفتستم اینه ایران مستم مرا بیچم هیجا چخیلی مگذاشت استمی او دامو ایرونا اما میگذاره اینجا اولیتای پارک اول بیست نه چخیلی اوار اولیتای پارک چخیلی فهمده دوستو عزیز اولیتای پارک خیلی نه اولیتای قیلیاردر نگاه کنه $10,000 میداشته دا اینجا میلیاردر میشته $100,000 میداشته قیلیاردر $100 میلیونه 10,000 میلیارد حق است روز $100,000 قیلیارد 200 چی میشه؟ دوانوی قیلیارد اینجا چه خیلی بروه وقتی جای درومدن جای برومدن اگه انسانیت نبرومده است نه نمید دروی میره چی ممکنه سلام علی همه چی ممکنه خیلی ارد